Ganito yung gagawin nyo kapag nag-flicker yung monitor, kapag may extended monitor kayo. So malamang naka-laptop kayo nyan. So yung gagawin, tanggalin nyo yung ito, yung adapter. Yan. Tanggalin nyo itong VGA dun sa adapter. Yan. Tanggal nyo yan. So pag tanggal nyan, makikita nyo yung check signal cable. Okay. Tapos babalik naman natin. Babalik nyo ulit. So pagbalik nyo, yan, nagpi-flicker ulit siya. So next natin gagawin ay tatanggalin natin sa saksak yung adapter ito mismo. Yan, dun sa HDMI port tatanggalin natin yan. Tanggal. So, tanggal, and then balik nyo ulit. So makita nyo totally black siya. Yan. So babalik natin siya ulit. Yan, ibalik na. Tapos tingnan natin. Ayun, so gumana na siya. Yan, ganun lang mag-fix niyan. Easy breezy. Thanks for watching. Hope you like it. If you're new to this channel, please hit the subscribe button. Thank you so much.